একটা ভিডিও করেছি, দেখেন সবাইকে যদি ভাল লাগে তাহলে বলিয়েন। আর কেউ যদি এই গ্রুপ থেকে গিফট পেয়ে থাকেন তাহলে আমাকে একটু বলিয়েন। দেখেন আমাকে ভয়েস করা হয়েছে, দেখেন আমার আইডি কার্ড চাই দিয়েছি। দেখেন আবার কি চাই, আবার দেখেন এখানে তো এইরকম এই জায়গায় দেখেন আবার গিফট বক্স পাঠিয়ে দিছে, गिफ्ट बॉक्स दिसे এই যে। हेलो सर। सर देखिए आपका जमजम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से बॉक्स नंबर 1 का पार्सल पड़ा हुआ है 6100 रुपये एयरपोर्ट कस्टम ड्यूटी है। तो अभी आप देखिए आपकी अल्ट्रा वॉच है और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये एयरपेड से मेरे प्यारे भाई जान के जमजम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से। तो इनका 6100 रुपये एयरपोर्ट कस्टम ड्यूटी है। ये कस्टम ड्यूटी आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद आपका गिफ्ट 7 से 8 घंटों के अंदर अंदर आपके पास डिलीवर करवा दिया जाएगा। और अभी मैं आपको आपका मोबाइल भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए आपका आईफोन 14 प्रो मैक्स है जमजम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से। तो काफी सारे पार्सलों का यहाँ पर स्टॉक आया हुआ है। ये देखिए बॉक्स नंबर 5 पड़ा है, बॉक्स नंबर 7 भी पड़ा है, काफी सारे पार्सल्स हैं। तो आप अपना गिफ्ट क्लियर करवाइए। ओके सर। দেখেন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট শুধু মানে দিতে আছে, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এই যে দেখেন, এই যে দেখেন খালি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিতে আছে। এখন এটা প্রতারক নাকি আপনারা ভালো করে দেখেন। আর ছোটো ভাই বা বড় ভাই যে কোনো একজন যদি দেখেন তো এটা একটু ভালো করে সাবধানে করতেও কাজ করিয়েন। আপনারা একটু হুঁশিয়ার হন। আপনার ছবি দিয়ে কীরকম কাজ করতেছে আপনারা একটু দেখেন। আমার এটা খারাপ লাগতেছে, তাই এটা আর কি ভিডিও করি পাঠিয়ে দিচ্ছি।